Bardaroy من بازیای دیگر مرسدس بنز سی کلاس. سی کلاس باردارجانوی من سچکه 202 میشه، این 203 است باردارو. نگاه کنید باشید چه خوشراک است. 35000 سوم ماکس روش نه از کانال خودمون خریده گیدن تایمو. پلیس روش پول در کارش است برای من آورده که رکلام کنه میفته. утилизация دارد حجت نکی نداشته است باردارو. موتورش باردارو 2.0 پراستوی است. موتوری سچکه کتیسان سچکه میشنه. کامپرسور نمیخواد. коробка مکانیک 35000 سوم ماکس روش باردارو. مرا نرخ بسیار خوب، نرخ بهترین 35000 باز خیلی ممکنه اگه مایده معامله هم شد. دیسک بالونش نه بالونش نگاه کن، بالون ایزی کامپلیتاسیش کلاسیک است. خوش خوب نداره. نگاه کن بالا 300 موتور دوم موتوری سچکه کتام. سالن نازیر تماشا میکنه. مرحمت ولادی سالن باردارو سالنش لاتگی 4 الکترا پاکت است. коробка кфте механик сиденье поndo лифт است торпеда кош салон нигоҳ باردارو мультирул коробка механика кондитсионер неки дошта бошад ё не тозе мепурсем باردارو неки ба фикрам кондитсионер дорад ё надорад кор наметавонад ба фикри баро дига باردارو салонаш бад нест 35000 бахай нами хамош мешад боз муомила кунед савдо кунед гиред кондитсионераш ҳам باردارو мегӯянд ки кор мекунад барои биёед хушрӯ бинед бо шишаи باردارو савдо кунед гиред нархи беҳтарин кати насрочни هست دوست داری 202 سیون پوزش باردارو دین یک تا 35000 مونده گیدین سودا شده که یک تنی چند تا مونده گیده چند چه با قیمت هم مونده من اینا باردارو 40000 گفتم نه 35 تا مونیم باید سودا شه 35 нархи بهترین است باردارو срочный марамат успеть кидам бай Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продленная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. انا این الکترومبیل تماشا کنید باردارو من انا الکترومبیل نماش چی بود تایکان بود خایکان بود چی بود تایکان نومان بینیده تایکان بود است نماش باردارو سالش 2023 ماهی 06 بود است نکی پرابگی 0 کدی گشتگی نیست 100 کیلومتر پرابگ دارد باردارو автобус کتی اومده دست ماشین 430 کیلومتر باردارو запас خود دارد آن راست مشکل утилизация دارد باردارو اینا مرامت کنید 430 کیلومتر запас خود نرخ نگفت چند پول مونده شده 145000 сомон нарх гуфта истодан бардарои ман барош гуфтем не арзонтар оне охираш 138000 сомон гуфта истодан лекин мошинча бардоро 138000 сомон нархи хушро аст марҳамат ё тамошо кунед дизайнеш шумо нигоҳ кунед ранги ю плюс барин даст ахбаш ҳам нигоҳ кунед сопош ҳам ранги аён барин даст хуб тайкан гуфтам хайкан гуфтам чи аст ҳамаш бардаро ки бисёр электромобил кади сару кор доред бардаро ки мисол аз хитой электромобил мебуранд бисёр дорем подписчикҳо барои ҳамин аксарият номошона мисол мебиёранд хато мегӯянд ё мисол номошона китаест ки несигир ма як ҷодо нома ча бардарои ки мисол медонед номошона характеристикашона бардарои ман дар комментария пони характеристикашона ҳисса партоед бисёр кори хуб мешавад бардаро барое ки харидоро маълумоти хушрӯтар фаҳманд чанд та мошина ҳамаша мехоҳанд ҳисса парт бизан подписчикҳо ки акаи номаш хел мешавад акаи не запас худаш хел мешавад бисёр хурсанд шудам ва чизе ки мисоли гап ба ман намедонам шумо медонед нависед ман аз шумо омӯзам агар инам кори хуб аст бардаро ё як хел чизе мисол шумо намедонед аз ман мисол меомӯзед на кожи салом дастам болош потолоки сиёкати ана панорамаш набрасе ки комплектацияш бардарош хел бошад кожи салом аст ручкачои секретни дорад сидениш ручной аст комплектацияш бардаро хеле богати набрасе ана ручашам рангем аён барин даст бардаро саломашам рангем аён барин даст дид бардаро хитоё чихе медузан идея ина хушрак меянд ки марҳамат кунед 140 чанд гуфтем 138 гуфтем аз хел дорам 430 километр даст мошинчаи ки хушрак аст ман ба фикрам чӣ хеле ки мебинам ба фикрам вай аён бошад значокша нигоҳ кунед чӣ хел аст старт стопаш басан инҷа бо старт стоп кати инаш паркинг телефонумак аст зарануне хайкан будаст ина хайкан дидед ма машина хел даст хилонка чӯша бинам чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед харидоро ҳастед инҷа фикратон нависед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду байтаҷа бошед аз канали мо мошини арзон дастрас мошинаи беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай марҳамат кунед бародарҷонои ман срочно бозиятаи дигар Toyota Prius нархи беҳтарин кати нархи беҳад арзон дастрас кати бардаро 69000 сом розӣ кардам рости гап охири нарх накид без савдо аз хер дароз камбудиёшан гап мезанем бампераш камтар краскаш пардаги аст мошин японка перекидка мотор 1.8 гибрид соли 2009 бардаро на аз хер дароз срочни бардарҷонои ман нархи беҳад хуб аст ҳуҷҷатош то охири сол аст ҳуҷҷатош то охири сол
گیبریتش بردارجانای من میگن که 100 فایده میگن گارانتش کلیک زدن انا یگو کمبودی نداشته است گیبریتش. بیاید از نزدیک تماشا کنید با خودتون قبض این دیسکچوش بالونش هم در حالت خوب است. این خودش کراسکش پردگی دیسک با ازش کالپاک میشه. خوب است که چو دوستو برات برداره نمیگه خرابشتگی داشته است. چیزا اخلاص کم تا خرابشتگی داشته است. اخلاصش نمیگه. با هم پری اخلاصش هم خورد داشته است. این نمیشه هم باشه بالا ما با این نوبت گرفتیم نرخش برای همین نرخ دسترس نمیده شده. اگر این ماشین 80 تا 85 تا سوال نشون میدن در حالت سوالش چقدر دست اسکی شو دوست داره. خوب ماشین گفتم یاپون پدکیت که اشکوش نگاه کنید بردارن اشکو دیدن در کوتنی از چی سبب 158,000 کیلومتر پرابگ داره بردارم. مانیتور اندروید کلیمات کنترل سریج واژدی نداره بردارم. پدکیت که اسمش نبود. یعنی خیلی داره ابایس شخص دیدن در کوچه کوچه دیدن در کورنه اشکوش دست کی پرابگش بسیار نمیکنه کمیسیونش شو کاریزوس. خیلی هستم بردارای من نرخ دیدید نرخ صدای چیزی فروخته میشد. بیاید از نزدیک تماشا کنید محقق کنید سودا کنید گرید. تشکر زیاد لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایتجی باشه. از کانال ما ماشین ارزان دسترس باشین بهترین باوردارم حتما پیدا بکنید. بای از باشید. بردارای من تماشا میکنید بازات دیگر کیا اپتیما سالی 2014 ماشین بردارا واگونی راست مشکل utilizatsiya داره 2015 2014 2015 ماشین از خودی حساب آوردم подписчикоймо нархи 150 110,000 گفتم نه ارزان‌تر موندن دکار 99,000 сом میمونه باز معامله داره ارزان میشه موتور 2.4 است خریدارو مرامت کنید نه 99,000 سالی 2015 کیا اپتیما بالونش در حالت خوب اینجاش که اون خراشدگی داشته است که بردارو سیکسیات موتور جی دی آی میشه خودش هم میگه موتور جی دی آی میشه. سلام علیکم تماشا میکنید بردارای ما مرحبا салони сиё салонаш латтагӣ аст кожни салон не салони латтагӣ аст бардорай сидени ручно зинко 2015 гуфтем бале моҳи марти 2015 сол аст бардорай ана коробка автомат бардорай бузайдид кунем кани коробка автомат мультирул пробег 168,000 мил пробег дошт ошибка надорад ки якта аэробаг доштам 168,000 мил пробег پیداشن یوخید سوامش ببینید چه است نمره ترانزیت گروزی بردار через گروزی اومده است ماشین بردار راستمش کو utilizatsiya کردگان تمام گشتگی نیست سولی ماشین я химическая полировка мекунед хушру то зак чётка мешад бардор 99,000 сом боз муомила дорад савдо мешад биёед аз наздик тамошо кунед арзон кунед савдо кунед маҳкум кунед гирид на чӣ гуфтед арзан аст ҷони фикротон ҳатман нависед бардарои ман лайка фаромӯш накунед бо канали 72 байтеҷи бошед аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай аз мошин срочно 99,000 сом марҳамат бардарои ман шумо тамошо кунед як бор бо диққат тамошо кунед дӯстдорони Toyota Camry 6 ана ин мошинча барои шумо бардаро 250,000 сом нарх дида қимат нагиред бардарои ман нархи идеали мондаги ин нарх бардаро нархи 100% арзанда аст بدونید برای چی برای که ماشین بردارای من واگن ایواکاتر که تلجا آوردم سالش 2018 بردار جون من حالی راستموشکا utilizatsiya بخکم دورات گفتن چی گفتم راست دیگه بردارو این نرخ که راستموشکا utilizatsiyaش بو میدونید برای بو چی داره بو بردار جون من این نرخ گفتم که نرخ 150 قیمتر برای پادپیچکو این تنیروفکا کردم دکور به تنیروفکا چیکار میکنم مالی گفتم فاروق جان برای پادپیچکو دادم 250,000 سوم با حجتی سالونم بگذارم میگم گفتم با تنیروفکاش هم میکنم فیسون بردار این دیگه چطور میفره داشی بردار جونای من نمروش هم برای شما میگرفتم میدادن دیگه چیکار کنیم بردارا نرخ دیده نرخ چی شد اگر که نمره ابیش نباشه اگر من نمره با قیمتتر میگیرم گفت تو میگیرید بردارا نمره قیمتی نمره خوش خوب سالش گفتم پرابگش بردارای من 55,000 کیلومتر گشته که به حد پرابگی کم ساسیانش به حد خوش کرد اینا ایواکاتر که تیزی آوردم ماشین بردارو نگاه کنید چه خوش است پرویکسیا دارد نواراتوش هم خوش رو کوژنی سالن نگاه کنید کراسکوش خیلی توزه ما پناه از ماشین چور بالون پاچکا حالت سالن کوژنی سالن پاکت چسولینه کوژوش در حالت خوب است بردارو حالت ماشین دیگری بس پیشوی دوست سیدنی لیفتش هر دو طرف بردارو یک طرف لیفت نه رادنای پرابگ 55,000 کیلومتر گشتگی داشت برداریم من پرویکسیا دورا ترپیدش ترپیدش بردار 2021 است که من طور کنم 2000 کیلومتر کنترل کاندیسیونرش یخوایده کاندیسیونر با هر به حد خوب پر کار بیسو است سه رژیم واژدینی هم داره آرام بردارو چخیل است 250,000 سوم برداریم قطعی نه هم راست باش نمروش تنیروفکا حجت همش برداریم خودم میکنم تایار میکنم بردارم میگه تای میکنید نگارید نرخ بهتری مونده
مرحمت بیاید از نزدیک تماشا کنید. قوت ماشین هم خودش خشونت بردار. به این دکومنتاش هم باید دارم، ماشین خودش هم سرسنش باید توسعه کنید. چه لحظه بردار جان من با شما معقول شد یا نه؟ فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید، با کانال هفته دو بایتجی باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس، ماشین بهترین باور دارم حتما پیدا میکنید بردارم. اینجا کیا داریم؟ مرسدس 204 کدوم داریم بردارو؟ ماشین شکل خوشحال داریم. مرحمت کنید لایک فراموش نکنید. تشکر زیاد. با کانال هفته دو بایتجی باشید. انا بای برادرای من شما تماشا کنید. دوست دارانی مرسدس بنز سی کلاس کدوم 204 هست اینجا بردارو. انا این ماشینچه برای شما سروچنی فروخته میشه بردارو. سالش 2008 سال، موتور 3 لیتر بردارای من 6 سیلندر ماشین امریکن کلاس. این کد میمونم حتما این کد زنید ببینید. کاندیشنرش یخ. حجت چیه؟ تو آخری ما تو آخری سال حجت داره، utilizatsiya ham دارد بردارو. کامبودی ندارد. نه اپور نیزکوش به فرات داشته است. میگفت میشه چه است؟ نه 70000 سوم روزی کردیم. نه خوب است. نه زور است بردارو. 70000 روزی авантечо додеста. این نمیگفت نه. مرسدس چه خوشبخت است. بعد حالتش هم لذت میبره. 70000 باور کنید در خوشبخت است. نه حالت سلام، کوچی سلام، مبلی سلام. سچکه خوشونو نمیگیرید. اوزی 70000 بردارو. 80 90 گفته شدن سچکه کی بوم مکانیک 70 میلیون. این بردارو خوب نیست. 2008 مودی 94. اینم سچکه نه واسه دو پاکلنی. سلامش هم توزار خوشبخت مانیتور دارد. من اینجا بردارو یک تا کوسک شلیش میکنید کوجشه. من اینطور چه با خیلی مشکل کشیگر نمیمونه. اینطورش اینجا میداره دیدید. چه تکنولوژی ماشین. یا برو استفاده میکنید یا برو های میکنید. ماشین چه بارداره ما خود میگه اینجا دیگه کاری کنم یا برو دیگه های کنم. موتورش هم سبوکک خوشبو میره. دو ویدیو زدی ویدیوشی باردارو دریفت هم میکرد. بس خیر برو اینا آرامت کنید. مرخ به حد خوب باردارو باور دارم جاش رو میبردارم. برای کی برداره اینا؟ نرخی نیریالی ارزان مونده ایستادیم. اینا کمی کمش به 85 90 هزار هستن. اینا ما برداره 70000 مونده. نرخ بهترین هست بینه. اشکام نداره دومان. چه خیلی از برداره کاین سریم. چوشم خوشی کور میکنم من اینطور چوشم هست. کورجاش خجاش دردگی داره تمام. نه ماجاش خوی دلی هست. این موتورش برداره با استیج 2 داشته است. بگن заводской стокаш 250 260 квадрат дорад. Ходи стейч кардаган 312 квадрат дошта бардо лашатка. Не ки ҳайкалам чото дига хе рафту. Мараван не бо варианти хуб аст. Стейч кин набарод расходаш кам мешад бардо. Расходаш чанда? 10 литр 12 литр группа гифтесан. Ду веде задни виду шай. Охо ина ин катине ки бо дрифт кадан да бо стейч дошта бошад. Бачакой ош додаракой ин мошин барои шумо ҷош ба бардоред. باور کنید راحت کدای کدام میگردید. سلام بردارای ما سروچنا 149000 سوم با زت دیگر لکسوس RX 350 در کانال هفته دو بایتجی. خریدارو مرحمت کنید نرخ بهترین ترین افکار جتوش سالون است. سالش 2010 دوره استالینگ پیشش اف سپورت کردگم. سه تا سیپسی خوشراک است بردارو 4 ویدیو باشه دو ویدیو میبینید. 4 دیسکا بالونش در حالت خود دیسکا چوش نگاه کنید چه دست بردارو. بالونش آبدومش بالانتر دستی. این رسمیش بردارو یک رسمی مایده ختم کرده. 149000 сом меган боз муомилат доштааст. арзон кардан мешудааст бардоро. خریداران مرحمت حالت سلام سیاه کوزی سلام بالوش کلی الکانتر بردارو مبلوش در حالت خوب است بردارو اسمش دوستو سیدنی لیفت پایین سیدنی این کد زنید بینید 2010 بردارو داره سری کوزوش بردارو موجود است میکنید کوزوش ناست آنا пробег 151000 мил гаштаги аст. 151000 мил кондитсионерош ях бардор шумо. Ду веде дар машина багриф сидени вентиляция сидени дорад бардор. Тарбедош нигоҳ кунед. Салонош ham мед бардор. Салонош тоза хушбак монитор дорад, старт стоп дорад. Кондитсионер хушбак кор кардааст вас. Мошинча бардор ҷонои ман хушбак аст. бад нест. ҳас хайр доро ашифка умон надоштааст. балонош бардор, балонон мишлен доштааст. балонои хушбак خیلی از بردارای من فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایتجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین باور دارم حتما پیدا میکنید بای از باشید استفاده کنید بردار جلوی من او آنا بای شما یه بار تماشا کنید اینای کامری 5 بردارو این ازای کامری 5 اودیو نیست بردارای من برای که خیلی اگر خود کردگی داریم و حالتش بسیار خوب 210000 سوم نرخ گفتم قیمت‌تر است همین حرکت کردیم بردارو 199000 سوم روزی کردیم نرخش نکی بردارو باور دارم 199 با ارزان آخرین بار 185 190 فروخته گیردم زور بود نکی رنگی نبود بردارو زیاد تماشا میکنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید بردارو اینا گرفته
سالش بردار 2015 باید باشد. میگه 14 آخرش تنیروفکا جتوش سالونا لباوی آنتیبلیک بردار ایمان شمالیزاسیون بسیار کردگان سفید کیو کامپانی 4 دیسکا با اون پاچکا نگاه کنید بردار ایمان بامپر خرومش نگاه کنید انا کاتافوچوش هم ببینید پادشکا داشته است ببینید دیدید بردار چه ماشین چوتکاک است خریدارا مرحمت کنید بخیر ممکن موبیل شاید ارزان کنید سالدو کنید گیرید حالتی سالن کوژی سالن پادشکاش هم دادن پادشکا اورجینال چخولچوش هم چخولای خوشراک است بردارو یکی چخول توزاک است وای است بسکوچو доступ сиденье лифт ҳар ду тараф бардаро ду тарафа сиденьёш лифт аст беспроводной зарядка дорад рула нигоҳ кунед бардаро худи ин рула намедонам чанд пул харидам гуфтам мошини омадагаст ки ру монитор чош хушрак аст пробегаш 100 000 километр равно 110 000 даст парпедош нигоҳ кунед чӣ хуш мошина тозагиша бинед бардаро гибридош 100%. гарантияш гирифтесадан ягон камбудӣ надорад ягон расход надорад мегӯям. بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید گیرید بردارو کامری 5 زوری زورش میخواهید اگر انا کامری 5 بردارو پیشش است یاپونکا دوینیم گیبرید بردارو گپ درباره گیبرید یاپونکا میراد ولی یه وقت خیلی نگه دوینیم گیبرید بردارو اینا زوری زورش میاد کامپلیت شده رو چاشنه که بسیار ماخوذ شد بردارو ماشین ایدئالی است بای است مرحبا بردار ایمان بیایید از نزدیک تماشا کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید ارزنده است یعنی با کانال هفته دوباره تجربه باشید از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس باوری دارم حتما پیدا میکنید نمرش هم بفکرم خوش بود ممکن نمرش هم پدرکم ممکن نمرش هم تیانه بردار چه خیلی است باردارای من شما تماشا کنید سراچنا بازات دیگر الکترومبیل BYD Song Plus سال 2024 ماهی 11 است 25 مدل 25 میشه так номерош هم خوش رو подарка 12000 сом польни бронепленка каштег дам мошин бардор ҳолаташ идеални тонировка ҳуҷҷатош солома 7000 км будушуд пробег дорад запас ход 530 км-аш даст бардор دیگه کنید کامرای 360 گرم دیسک باغونچوش هم دارید نه پناه واس ماشینه 199 мон 200 мон گفتم نه 190000 сом به ناروزی کردن بردارو 190000 сом срочный нархи خوب است 190 нархи بهترین است بردارو معلومات کنید پول کلوفوش برونپلانکا دارد خیلی расход میشه در برونپلانکا салон нигоҳ кунед чӣ хушрӯ хоҷоша нигоҳ кунед баъдам тоза чӯра касли марамат кунед без ключевой доступ дорад сиденье лифт бардорои ман кожни рул мулкиру салон нигоҳ кунед ман салонашам тоза аст ягон ҷош кандагӣ дагӣ надорад бардорад монитор чӯша нигоҳ кунед монитораш ду хеле нахел тоб бахад монитор калонашам ҳаст мебинед пробега 6950 км даст ҷош кондитсионераш ях болошна панорамашам аст бардоро ҳолаташ хушрӯ срочный 190000 сом маълумот кунед чӣ хел аст бардорои ман фикратон нарасед ба дӯстон равон кунед ҳатман бардорое ки электромобил Song Plus мепурсед бисёртар BYD анаи вариант барои шумо тайёр аст мошин мегиред фақат ҳай мекунед мегардед нархи беҳтарин ки бардоро бай аст мошин чӣ лайк фаромӯш накунед бардорҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад дӯстдорони Mercedes Benz یک класс 211 кузов шумо тамошо кунед бачакои ваҳдат на мошина овардаган я додараки мо ина инҷа худашам кадр да фроин гуфт ина габес не Иброҳим подписчики мо додари мо ина мегӯяд ки ами канали марам айта мошин фурӯши канал кушодагиам акаҷон амин айта сафтор кунеду марам мошин реклама мекунам та ина айта подписчико кам бешашам овардам хулос бардороз ин мошинчаша хушро абзор мекунем баъд страничкаша бардоро отпечат мекунам сафтор мекунам дарои демо хабар гиред хушро реклама кардам метон нохи мошина обязательно ака да рекламаи мо беҳтарин ай монтажои хуб дора видеои беҳтарин просмотры оли мезана миллион просмотра тамом айвара гузаронид обязательно мо мошинаро мефурӯшем тамом ин ами хел гуфтаам ман кабар страничкаша хабарам мегирифтам мебинем бардоро сафтор мекунам марама ана ин мошин бошад бардорои ман солаш 2009 будааст бардоро ҳолаташ хӯрак аст ки ана дискачои AMG пакет кати светашам бардор свети нябишли хушрак аст мошине ки хеле идеални аввал 100000 сом нест нархи бардор 85000 сом меонем без ключевой доступ доштааст бардор старстоп кати яхи бошам дӯклид на мотор 3.5 цилиндра мошин американка бардорои ман винкода ҳатман занед бинед кали чӣ гап аст дар винкод бардоро хуб салонаш нахе салони светли салони зард аст без ключевой доступшон бардорои ман нахе аксариятош бардор нахе резинак бошад чӣ мешад бан мешканад мерадем 211 бардор ана нигоҳ кунед акустика харман кардам винкода мемонам винкода занед бинед 2008 аст 2009 салон кондитсионер кор мекардааст на ҳолати салонаш кожош бардор салонаш ки хушрӯ бад нест ин инҷоша камтар чӣ мекунед инҷош дидед кор дорад кам монитори андроид дорад арпеда салонаш пробег 250000 км гашта будааст инеқа ҳолат дорад бардоро хайрдоро бошед марҳамат чӣ хел аст бардорои ман ҳуҷҷатошам 2 рӯз пеш бафикрам 2 рӯз пеш гуфтам бале гузарондаган ҳуҷҷатошам машуҷа солома
یک سالی پور است، утилизация هم دارد برادران. مرحمت کنید سراچنا نرخ تماشا کنید 85000 سوم معامله دارد. نه بای 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 او انا بای 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 برادر جانای من دوستان BMW F30 دنجان تماشا کنید. انا BMW ما سال 2015 داشت 16 افتاد بعد درش 15 خیلی ممکن 15 آخرش باشه خیلی دیگه مگر همین ماشین کردم از کانال خودتون خریدگی بدین یک مو دو مو پیش فرستادم. انا نرخش بردارو 145000 سوم میمونیم سراچنا 149 150 فرستاده بودم بردارو سالونا وجود دارد утилизация دارد کره بردارو فرای لید دارد ابوس ام دارد 120000 کیلومتر پرابگ دارد بردارو یک اینجاش کم طرف زدورش بالاتر است. من دیدم که چقدر رگروفکا میکنه بردارو پرابلم نیست. دیسکا بالونچوش در حالت خوب دیسکاش سیاه بود است خوب کودفوش توزه بالونش نپانا دیسکاچوش رو چیز دست بزیدگی استاپوش هم میگه بردارو استاپوش ریستالینگی است نکی بردار جون من دید 2016 گفتم ممکن استاپای خودش باشه دیگه استاپ ریستالینگ است این سال 2016 آپدیت میاد بولشیلچوش هم ببینید насадкаҳои акраповичкати бардаро салон озид тамошо мекунем кожни салон светли салон даст на кожуш ам нечи хушвак аст мебелни салон задни дефлектор дорад сидени лифт памят сидени дорад бардаро машина гуфтем корея марҳамат бардарҷон кондитсионерош ях ана пробегаш 120000 километр кожни рул мультирол рули м задаган пас хайр доро проекция ам доштааст будид навороташ хушвак даст проекция ам доштааст fc ба проекция ред каш мешавад бардаро чанд режим бошад се режим вождения салончош ашлу марҳамат бардаро 145000 срочный охири нарх фестивал неки шумо бардаро хуб бинед савдо кунед арзон кунед махол кунед гирид на чӣ фитед хеле аз бардарои ман фикратон ҳатман настед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду байтаҷа бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин бо бардарам ҳатман пайдо мекунед на бай 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 Hyundai Avanta HD бардарои ман соли 2010 срочный фурӯхта мешавад харидоро марҳамат 88000 сомон фистода будам гуфтем не арзон фармонем 85000 сомон розӣ кардем танировка уҷатош солона нигоҳ кунед мотор 1.6 мошини корея саб сафеда хушрак 4 диска балумошам напанав астанд харидоро бошед марҳамат кунед срочный фурӯхта мешавад комплектация е на комплектация е бардаро стопчош нигоҳ кунед стопош фарқ мекунад 2010 стопош нехел мешавад бардаро خوب سلام تماشا میکنید موتور коробка кондиционер ходовой همش 100% است حالت салон خروجی салон چوش نگاه کنید балонаш наваз бардаро сиденье ручное 2010 набин коче бинид 2010 аст بعد бардаро ман комплектация е медонид чӣ хел мешад не ҷош ручной мешад обогреваш намешад е бардаро заводская мехел аст ана штокошро нигоҳ кунед штоки комплектация эс аст ҷои штокаш дигар хел мешад ин ранги штоки 2009 баре мешад неки 2010 комплектация е бардаро барои чин гапак фирестадам як хелтон медонед ки штокош дигар мешад 2010 ина 2010 не гуфта намонед барои 2010 комплектация еш нахел мешад мультиролаш ҳам нест мошинча неки беҳад тозак хушрак аст бардаро 200000 километр пробег дорад на ҳолати салонаш шотки чи аст на хайрдоро мошини дигар марҳамат кунед 85000 сомон биёед аз наздик тамошо кунед боз ягон майда савдо кунед арзон кунед махол кунед гиред бардарои ман чӣ гуфтед аз хайрдороина бай аст мошинча задни камерошам даст мониторчои андроид кати чӣ хеле ки бисёр мепурсед ана ин мошин барои шумо фикратон ҳатман настед бардарои ман лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду байтаҷа бошед бай бародарҷонои ман ассалому алайкум ана бай шумо нигоҳ кунед бардаро нархи беҳтарин кади срочни бозатаи дигар Toyota Camry 6 дар канали ҳафтаду байтаҷа срочный фурӯхта мешавад 230000 сомон фистода будам барои шумо бардаро 220000 сомон розӣ кардем нереални нархи арзон аст бардаро салонашам мебинед пробегашам кам фистода танировка уҷатош солона буда солаш 2018 бардарҷонои ман 2.5 гибрид японка сафед трёхкомпонентни бардарои ман боварӣ дорам ана ин мошинча касе аз шумо ҷошбозӣ мебардоред барои ки нархи беҳад арзон монда истоде рости гап бардарҷонои ман ин мошина акраои мо чизе ки қабул кардагиам масъалаи сохтмонӣ кати бардорӣ ҳақиқати гапа гап занӣ бо як хелтон дилтон дур нарад ки барои чӣ қимат стопои қимат бошад имҷоз якта ятидга Lexus ятидга GLS мошина овардагиам бардарҷон фарқҷон чанде мемонӣ ҳамиҳои мо пул кардан монда кор срочни фурӯхтан монда кор гуфтан ҳамин 230 гуфтан ман 220 монда на ҳолати салонаш мақсад ки ягон кас гирад баракат ёвад гуфтан диска балончош нав бесключевой доступ сиденье лифт сиденьёш бо лифт даст на ҳарду тараф 198000 километр пробег доштааст кожни рул мультирул липисток монитор дорад се режим вождение дорад бидед бардаро дуғзони климат контрол нархи шумо бинед бардарои ман 220000 нархи беҳад хуба барои ҳамин успед кунед бардаро ҷош ба мошинча бардоред бай аст бошид як бор ҳай кунем на каунтар бошадам харидоро марҳамат кунед
ماشینچکی بهترین نرخ بهترین کتینه سراچنی میمونیم سراچنی جوش شما بردارید فقط چکل از بارداروی من ارزنده هستیم فکرتون ارزان هست بارداروی من لایک فراموش نکنید با کانال ارشاد بچه که باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای 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 انا بوزیت های دیگر BMW F10 باردار جانوی من ابویسوی ام کتی نگاه کنید شما چقدر خوشراک است سراچنی فروخته میشد این ماشین در شهر ایستراوشن از باردار جانو 155,000 سوم نرخ گفته ساده دادم برای شما نرخ بهترین بررسی کردیم نگاه کنید چقدر توزیع خوشراک است بارداروی من 149,000 سوم مرامت کسی اگر اسپید کند جاش با باردارد ماشین در شهر ایستراوشن از باردار شما هم اگر در شهر ایستراوشن ماشین داشته باشید میتونید با ما مراجعه کنید باردار شاگردان رفتن خیلی خوشور سیامکا کرده با من راو میکنم монтаж کرده میمونید باردار سلام نگاه کنید چه زنده است ماشین توزیع خوشراکی ماشین قبول کرده گیدم با فکر قیمت‌تر بود نرخش باردار روزی کردیم تنیروفکاش تو ماه سپتامبر حجتش تو آخر سال утилизация داشته است باردار мотор 2.0 دیزل سالش 2014 باردار شده من حالتش ایدئالی рулчой МКД باردار что кошлет 4 режим вождения дорад باردار нигоҳ кунед саломош чӣ хушрак аст ягон ҷош ягон майда кор надорад бардаро шумо просто усмед кунед ки ин мошинчаи бардарои ман ҷошро мебардонад что коша нигоҳ кунед чанд режим вождения дорад инҷа винколаш бардаро пробегаш бошад агар 300,000 гаштаги даст ҳаст хайр дору бардарои ман фикротон насед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай тж бошед аз канали мо мошинаи беҳтарин метавонед باردارجونای من کسی همیشه صاحب انایی کامری 3 میشد نگاه کنید 108,000 سوم سراچنی سالش 2012 8 ماه 9 ماه دیگه تنیروفکا وجود دارد 9 ماه است موتور 2.5 نگاه کنید باردارای من سید مکری اسفالت آتش خوشراک از باردارجونای من نرخی به حد خوب مونده شده مرحمت کنید 8,000 سوم پولنی خداوای رولوی همشه باردارا расходникош алиш карда гидан 4 диска балмош باردارای من пачка на пана балмош باردارو خودفاش توزیع خوشرو این همه قجاش کار داشته است نام نگاه همیشه دیجور کلاسیک کردی نه استوی بینه چه استو کار کرده است این همه خیلی کاملی دارد نبرید از نام همیشه باردار زدروش خوشرو توضیح میکنه دیسکا بالومش نه پناه نه بالومش داشته خوشرو بالاتش خوشرو است اسکا نه بام پلاخیش نه قجاش هم کار داشته است 108,000 سوم سراچنی فروخته میشد از خیر دارو باردارو مرحمت کنید مثبت کنید باردارو فکرتون نایسید لایک فراموش نکنید با کانال افتا دبی تج باشید از کانال ما ماشین ارزان ماشین دسترس میتونید پیدا کنید سیدنی لیفت وینکل باردار 2012 ماه نوچرانه که ماه اپریل میشه خوب مولتیرول دارد 184,000 میل پرابگ دارد اشکا نداشته است باردار کرویز کنترل مانیتوری اندروید کاندیشنر هم کار میکند تربیت سلامش باردار ما خوشراکش مرحمت خیر دارو باشید اگر سراچنا بای است ارزان هستید فکرتون حتما نسید باردارای من لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تج باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشینای بهترین نرخ بهترین کتی میتونید پیدا کنید بای شبتون خوش باشه باردارای من تشکر زیاد ابونه شدن رو فراموش نکنید مرحمت باردارای من دوستداران لکسوس RX 350 تماشا کنید این لکسوس چه دو درکای موردگان سراچنی میفروختن 110 گفتم نه 105,000 سوم میمونیم بسیار نه کمتر معامله دارد حالتش خوشراک است کمبودی ندارد یگان مایده باردارو نگاه کنید چه خوشراک است 6 5 و 6 تنیروفکا وجود دارد باردارای من موتور коробка خدای کالیسنر همش خویدایی باردار یک دست گشتگی است پرسان زدگی دارد یا نفته احکام ندانید که ما زدگی نیستیم مثلا وینکودا میمونم زنید ببینید که چیگه پس داره وینکود تنیروفکا هم داشی کار ندارد دو ویدیو دست ماشین با 4 ویدیو نه دو ویدیوشون کم راست خود میشد با دو ویدیوشون با خریدارش هم بسیار تا بالون çok تا kaç خبره 4 بالون نه خودفروش توزیع هست از خیر دارو باردارو 2007 لکسوس RX 350 حالت بسیار خوشراکتی حاضر سلامت تماشا کنید مرحمت حالت سلام کожный салон кожуш на область акаҷон чӣ хол кашидагим шода нишон телефисана на пана кожуш бардаро парпедош бисёр хушрак аст мебели салон аст бардаро винкод кани винкодаш несту сидени лифт памят сидени кожуша нигоҳ кунед бардаро кожаш инамҷош хушру инамҷаш бардар ҷонои ман камкам трешини доштааст неки таги чӣ хол ба мондаи хешидага аст мошин америка винкодаш аз тех паспорт равон мекунад сурат гирифта занид бинед 230,000 мил пробег дорад боши дорад мебел нервон кирол круиз контрол монитори андроид дорад тарпидош ҳамин тарпидош ҳам хушроф аст кондитсионер кор мекунад абагрев сидени мебелни салон коробка автомат хулос вардора неқа ҳолат дорад
از خیر دارد معامله دارد خوش و ارزان میشد بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید گیرید خیلی از برداشت‌های من فکرتون حتما نشید لایک فراموش نکنید و کانال هفته دو بایت جواب شید از کانال ما ماشین ارزان و دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای هست میشید Kia Optima سال 2014 варианти гибриди. Марамат کنید 92000 сомон срочни. Ҳуҷҷатош бардорост то соли оянда фурестадам ба фикр накун 4-5 моҳи дигар дорад. Ҳолаташ хушрӯ американка мотори 2.4 мошад бардаро. Марамат کنید гибридош хушрӯ кор карда то нав мотораш гирён шуд на. Ҳаст хайр доро бардаро. Нархҳои шабона. Нархи беҳтарин аст бардаро ман нархи беҳад хуб. Барои гибридлагиш нархи хуб фурестадам. Агар бензин бошад агар хеле гапа намефтем. 1-2 то моҳи феврал абдас. Ҳуҷҷатош бесключува дорад дискачош нечто хушрӯ. Дискачой корейский дорад нархи бош. Гибрид. Kia Optima гибрид бардаро. Расходаш бисёр кам. Расходаш бошад 7 литр 6 литр. Салон гуфтин ҳолати салон. Салони лахтаги аст, задни дефлектор дорад. Бесключува доступ дорад бардаро. Сиденье ручной. Винкодаш назанед бинед 2014 моҳи январ даст винкодаш. Хуб, боз чи дорад бардаро? Ин монитори Android доштааст. Кондиционер мондаги яхбарин кондиционер хушрӯ кор карда истодааст. Мультирул экорежим пробег 21000 мил. Тарбедакош саломош бардар. Марҳамат кунед. Срочно старт стоп дорад. Аз хайр доро бардаро. Нархи беҳтарин 92000 сомон. Хеле аз бардарои ман марҳамат кунед. Боз ягон майда муомила ҳам дорад. Фикртон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед. Бо канали ҳафта Дубай таҷа бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас мошина беҳтарин бо бардарам ҳатман пайдо мекунед. Бай аз мошина. Бардоржоно шабатон хуш бошад. Нигоҳ кунед ана срочни боз як дига инҷа додаракои мо Lexus ES 300 гибрид овардаган бардаро. Нархи беҳтарин банаки беҳад сум пул срочни дар кор даст ҳамеша. Барои ман каҷон амна муҳкам намекунем мехемоне срочни ози монед киста занг задам бо обратно омадам. Охиро мошин да Kia сиёнка карда гидем гуфтем охиро мошин ки бо барои мошин бо обратно омадам бардаро барои ки додаракон меган ба каҷон беҳад срочни пул дакот ин мошина меган як ҳафта пеш ака Mercedes Center бурдаги дем 190 ми 195 мондаги дем 195 мон чанд пул нарх кардам бад 185 нарх карда гидам акаҷон ҳама вақт надодаги будам 90 охираш гуфтам меган ҳози пул дар кор срочно 180 мон гуфтам не як нархи дигар нархи арзонтар мон гуфтем нархи 177000 сом розӣ кардам охир нарх бесавдо тренировка ҷатои солона мошин бафикрам як моҳ пеш омадаги аст вагон меган диска ба мотор нав мошин камтарак чиркинтар аст тамом бардаро ES 300 гибрид Америка соли 2014 харидоро бошед агар марҳамат нархи бисёр хуб ҳамин шаб худаш пул дар кор даст мегӯянд агар ҳамин шаб фурӯхтем нафурӯхтем пагоҳ намефурӯшем ана шторкачоша бинед бардаро комплектатош хушрӯб дастко нигоҳ кунед 14 роз ключовой доступ датчик слиперзон сиденье лифт памят сидений мошин Канада 2014 моҳи 09 бардаро боз чӣ дорад мебелни рул мультирул 190000 километр пробег якта датчики чӣ дорад датчики ула поворот руля мешавад лабавояш баъд трешин дорад бардаро тамом дигар камбудӣ надорад мошинча ҳолаташ хушрак аст хайрдоро бошед марҳамат варианти хуб наворотуш ҳамаш пурра 170000 нархи беҳтарин я винкода занед мумкин задагиам надоштагӣ бошад барои ки ҳама ҷош аз худаш аз бодикит кардаги нестам мошина бе бодикит аст мошин бай чӣ аст винкода мондам ҳатман винкода занед бинед бардарои ман марҳамат лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта Дубай таҷа бошед аз канали мо мошина арзон дастрас мошинаи беҳтарин бо бардарам ҳатман пайдо мекунед бай аст шабатон хуш бошад